যুব অখিল ভারত স্বামী বিবেকানন্দ যুব শুভমণ্ডল মহামণ্ডল। আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। हमारा देश की सेवा, विवेकानंद हमारा नेता, 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 विवेकानंद हमारा नेता। चरैवेति चरैवेति ओंकारो अस्माकं विवेकानंद नेताना विधिमाकस्मत्वयम् স্বামীজির আদর্শ কর্মধারা আমাদের জীবনের बसुओं जैसा हम न करेंगे, बसुओं जैसा हम न करेंगे। स्वामी जी है नेता हमारे, स्वामी जी है नेता हमारे। मोरा भारत दिखे जाओ, मोरा भारत दिखे जाओ। उनकी तमाम विवेकानंद डाक दिए थे। বিবেকানন্দ নেতা আমাদের, ওরা ভয় করব কারে আর। যাবেন সন্ধ্যাবেলা সবাই যাবেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহামণ্ডল উচ্চ যুব মোর্চা। আমাদের ভিডিও মুহূর্তে চলতে রয়েছে। তারা বাজারে গেছিলেন। থ্যাংক ইউ।